हेलो दोस्तों, आज हम वापस आए हैं ताकि पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की जिंदगी के इस कोर्स को जारी रखें। पादरी मॉर्विन बायर यीशु की मां मरियम के बारे में तालीम दे रहे हैं, जिन्होंने मसीह की जिंदगी को हमारी मिसाल के तौर पर पेश किया। हमारी जिंदगी में मसीह की जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ शुरू करते हैं। कुछ लोग शायद ये नहीं जानते कि मसीह की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा मसीह की ज़िंदगी पर पहला सेमिनार है, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम अब भी मारिया या मरियम के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, जब हमने सारा दिन मरियम के बारे में गुजारा है। खैर, मरियम मसीह की ज़िंदगी का खुलासा है, और वो इस किस्म के शख्स को जाहिर करती है जिससे उसकी जिंदगी गुजरती है, यानी उसकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार। और इसकी वजह से ये है कि वो इसके किरदार, उसके तरीके को जाहिर करती है। हम एक मामूली से मौजू पर ज्यादा वक्त नहीं गुजार रहे, हम बुनियाद रख रहे हैं कि वो मसीह की जिंदगी का मुकाशवा है। मुकाशवा मसीह की जिंदगी का, जिसके जरिए वो जाहिर होगा। हम पहले ही उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मरियम एक इबादत गुजार औरत थी। वो खुदा के करीब थी। मैं आपको इसकी जमानत दे सकता हूं कि लूका की अंजील उसके पहले बाब में मरियम की अजमत कहलाने वाली ये पहली आयत नहीं थी कि मरियम खुदावन की प्रस्तिश के बारे में वो सब जानती थी कि खुदावन की इबादत कैसे की जाती है। मेरी उम्मीद है कि हम किसी दिन उसकी इतनी गहराई से इबादत कर सकें और फसाहत के साथ, जैसा कि यहाँ मरियम ने इंकशाफ किया है। आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ रिकॉर्ड किया गया है? वो शायद सिर्फ एक खुलासा था, या फिर सिर्फ अंजीलें जो खुदावन की तबलीग के बारे में खुलासा है। मिसाल के तौर पर कि खुदा हमें बता रहा है। मुझे यकीन है कि उसने 10 या 5 मिनट से ज़्यादा तबलीग की होगी, लेकिन उनमें से कुछ खुतबात सिर्फ 5 या 10 मिनट के होते हैं, लेकिन वो पैगामात का खुलासा है, उसका निचोड़। मरियम एक इबादत गुजार और गहरी इबादत गुजार औरत थी, और खुदावंद इबादत करने वालों के ज़रिए आता है। हमने ये दाऊद के ज़बूर 132 के खैमे में सीखा है, क्योंकि दाऊद ने खुदावंद से ये कसम खाई थी कि वो हर रोज़ मुसलसल उसकी इबादत करता रहेगा, और खुदावन ने दाऊद से कसम खाई कि उसके वसीला से मसीहा आएगा, यानी बादशाह। हाँ, लेकिन हमने उससे पहले देखा है कि मरियम इबादत गुजार होने की अहमियत का एक मुकाशवा है। आइए हम देखते हैं लूका की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 51 से 53वीं आयत तक। गौर करें कि वो यहाँ क्या कहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने तईं बड़ा समझते थे उन्हें परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी तरह सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। क्या खूबसूरत बात है। मरियम अपने खुदा की हिकमत और अजमत को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि वो दानियल की तरह हर छोटी तफसील का इख्तियार रखती है। दानियल की किताब में नबूकदनज़र को एहसास हुआ कि इंसान के मामलात में हर छोटी छोटी तफसील के आला अहकाम हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के। अगर आपके सर के बाल गिने हुए हैं, और याद रखें कि इसका मतलब है कि हर एक के पास
ایک نمبر ہے اور ہر چھوٹی تفصیل کتنی زیادہ ہے. ہر واقعہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں. وہ انسان کے معاملات میں حکمرانی کرتا ہے. نبوکد نظر نے سیکھا کہ وہ بادشاہوں کا خود مختار بادشاہ ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. شیطان بھی خدا کی اجازت کے بغیر کچھ کام نہیں کر سکتا تھا. شیطان خدا کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اس کی فکر نہ کریں کہ وائٹ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے. خدا کے اختیار میں ہے اور ایک چیز کے لیے وہ اپنے لوگوں کو گھٹنوں کے بل لانے والا ہے. ہم نے اس قوم میں 1962 اور 1963 میں خدا کو باہر نکال دیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو 3 اختیارات نہیں دیے. خدا کی خدمت کرو، شیطان کی خدمت کرو یا پھر اپنی خدمت کرو. ہم ایک ایسے سمندر میں ہیں جو روحانی اثر رسوخ کا بڑا سمندر ہے، جو ہمارے لیے اپنی خدمت کرنے کے قابل بالکل نہیں ہے. ہم یا تو خدا کی خدمت کریں گے یا شیطان کی خدمت کریں گے یا ہم خدا کی اطاعت کریں گے. کوئی 2 یا 3 آپشن بالکل بھی نہیں ہے. پہلا یا دوسرا. ہمیں چلنے کے لیے روح القدس کا فضل ملے گا اس طرح سے جو اسے خوش رکھے، یا پھر بدروحوں سے جکڑے جائیں گے. اس میں اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. مریم خدا کی حکمت کو جانتی تھی. وہ آپ کی زندگی پر اختیار رکھتا ہے. کوئی بھی چیز کبھی بھی اتفاق سے نہیں ہوتی ہے. میں نے اکثر کہا ہے کہ زندگی میں کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی، خاص طور پر ایک مسیحی کی. میں خاص مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں. دوسرے الفاظوں میں یہ ہے کہ آپ سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ چھٹیوں پر ہیں اور آدھی رات میں آپ کو دھچکا لگا اور آپ سڑک پر پھٹے ٹائر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اگر تم چھٹی پر جانے کے لیے اصرار نہ کرتی تو ہم اس گڑبڑ میں نہیں ہوتے. اور اسے دوسری وجہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ سب خدا کے قابو میں ہے، اس کی مرضی سے ہوا. خدا نے اس کو اس کی وجہ بنایا نہیں. یہ سب خدا کے قابو میں ہوتا ہے، اس کی مرضی سے. آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا الزام کسی اور یا اس کی وجہ کسی دوسرے پر نہ ڈالیں. کائنات میں ایک ہی وجہ ہے اور وہ خدا ہے. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اس کا سبب بنتا ہے. اور ہاں، شیطان بھی. کچھ لوگ شیطان کا کہتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، اور ہاں وہ کر سکتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن خدا کی اجازت سے. اور یہ ہمیشہ اس پر الٹا فائر کرتا ہے اور خدا کی بادشاہی کی بھلائی کے کام کرتا ہے. شیطان خدا کے گھر کا ایک برتن ہے اور اس نے کہا کہ عزت کے برتن اور بے عزتی کے برتن بھی ہوتے ہیں، اور یہاں آپ کے گھر میں بھی عزت اور بے عزتی کے برتن ہوتے ہیں. لیکن شیطان خدا کے گھر کا کچرا اٹھانے والا برتن ہے اور خدا اسے اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اس سے گھر کا کچرا اٹھا کر اسے باہر پھینک دیا جائے. ہاں، وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے سامنے نرمی سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ شیطان ہمیں بآسانی راضی کر سکتا ہے. خدا اسے اس کی اجازت دے سکتا ہے کوئی بہتر راستہ ہو اور ہم وہاں چلے جائیں، اور اکثر بدتر طریقے سے
लेकिन अगर हमारे दिल बागी हैं तो खुदा हमें शैतान को कूड़ा दान के साथ बाहर ले जाने देगा। वो कचरा हटाने वाला है, ठीक है? हमने अपनी जिंदगी में अक्सर देखा है कि वो हर एक छोटी चीज और तफसील का इख्तियार रखता है। हर छोटी सी तफसील हमने उसे पिछले कुछ सालों से देखा है जैसा पहले नहीं देखा। यहां मैं अपने सफर की मिसाल इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। हम बरसों पहले यूरोप गए थे हमारे 2 बेटों के साथ, और हमने देखा कि किस तरह रब की हिकमत पर छोटी छोटी सी तफसील मुकम्मल काबू में थी। हम चेक इन करने के लिए मियामी में टिकट काउंटर पर पहुंचे और हम जल्दी पहुंच गए क्योंकि ग्वाटेमाला से हमारी परवाज़ जल्दी पहुंच गई थी, बहुत जल्दी। लिहाजा हम सबसे पहले ब्रिटिश एयरवे पर लंदन जाने के लिए टिकट काउंटर पर पहुंचे और वहां की खातून ने कहा, क्या आप हर एक $250 नकद या चेक वसूल करने में दिलचस्पी रखते हैं? मुझे याद नहीं किसी भी तरह से। ये कल $1000 था और हम आपको रात को होटल में रखेंगे और खाने और नाश्ते की अदायगी करेंगे और आप कल इसी वक्त परवास कर सकते हैं। खैर, हमने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि क्या हम इस छुट्टी पर एक और दिन $1000 बर्दाश्त कर सकते हैं? $1000 मुझे लगता है कर सकते हैं। खैर, जिसने हमारी यूरोप की 2 तरफा टिकट को कम कर दिया। हमारे पास पहले से ही एक बहुत अच्छा सौदा था, लेकिन उसने टिकट कम करके $150 2 तरफा कर दिए। खैर, हम यूरोप गए और दूसरी चीज़ों के अलावा फ्रांस गए। हम फुटपाथ से नीचे भाग रहे थे कि बस के जाने से पहले हम उस तक पहुंचने की कोशिश करें। वो बस रवाना होने वाली थी और कुछ नौजवान फ्रांसीसियों ने फैसला किया कि वो हमें दिखाने जा रहे थे कि साहब कौन था, और उन्होंने हमें फुटपाथ से भगा दिया। खैर, मैंने गौर नहीं किया कि वहां धरना था, एक लोहे की चादर की बाड़ थी। आप जानते हैं कि मैं उस चादर को हर एक के लिए चुनूंगा। आप सलाखों को जानते हैं, जो स्टील की सलाखें हर 4 इंच या उससे ज़्यादा, और मेरा पाँव उनमें से एक के नीचे चला गया। मैं भाग रहा था और मैंने उसे यकीनन बाहर निकाल दिया। मेरा मतलब है जानबूझकर नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं चल रहा था और मुझे यकीन था कि मैंने अपने पाँव की हड्डियां तोड़ दी हैं, तो हमें ले जाया गया। हमने वहां से टैक्सी ली और सीधा अस्पताल गए। उन्हें वहां एक्सरे लेने और चीज़ों का जायज़ा लेने की ज़रूरत थी और फिर उस पर पट्टी बांध दी। और दूसरे ओर मैंने खिड़की से बाहर तैरते हुए $2000 के दस्तावेज का ज़हनी नज़ारा किया, और वो आज $6000 होंगे। मैं सिर्फ ये जानता था कि सारी देखभाल के साथ सिर्फ एक खुशकिस्मती है, और इस तरह उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, देखो तुमने अपनी हड्डी तो नहीं तोड़ी, लेकिन अपने पाँव और पट्ठों को नुकसान पहुंचाया है। आप तकरीबन हफ्तों तक नहीं चल पाएंगे। कोशिश भी ना करें, क्योंकि इसे आपने सही होने देना है। आप कुछ बैसाखी का सहारा ले लो। हमें बैसाखी तो मिल गई। अदायगी का वक्त आया और मैं काउंटर पे गया जहां मुझे पैसे देने थे। वहां एक औरत बैठी थी और उसने कहा, ओह सर, मैं वाकई में आपसे बहुत माजरत खा हूं। मैंने कहा, ओह वाकई? मुझे लगा पता नहीं कितना बिल होगा। मैं माजरत खा हूं। मैंने कहा, किस बात का अफसोस है? तो उसने कहा कि सर, आज पूरा अस्पताल हड़ताल पर है, तो इसलिए हम कोई रकम नहीं ले रहे।
ہم صرف ایمرجنسی کیسز لیتے ہیں اور ان سے کوئی پیسے وصول نہیں کرتے۔ تو آپ آزاد ہیں۔ میں نے کہا او میں بھی معذرت خواہ ہوں۔ خیر ہم نے بیساکھی لی اور وہاں سے چلے گئے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ باقی سفر میں بیساکھیوں کے ساتھ کس طرح کروں گا، جبکہ آپ جانتے ہیں خواتین کیسے سفر کرتی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 خواتین اور ان کے ساتھ بہت سے صندوق میں کیسے کرتا۔ لہٰذا ہم اس رات ہوٹل میں داخل ہوئے بیساکھیوں کے ساتھ، اور اگلی صبح ہماری عقیدتیں تھیں۔ ہم صبح خداوند کو قربانی پیش کر رہے تھے اور اچانک سے خداوند کی حضوری آ پہنچی، اور اس نے مجھ سے فرانس میں آنے والے دورے کے بارے میں بات کرنا شروع کری۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں اکثر جانا چاہتا ہوں۔ خیر میں دوبارہ نہیں جانا چاہوں گا جب تک کہ خداوند مجھے دوبارہ وہاں نہ بھیجے، لیکن وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ ایک بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہیں۔ چلو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فٹ پاتھ سے بھگانا چاہتے ہیں جو فرانس میں اہم نہیں ہے، لیکن خداوند نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ وہ فرانس میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ فرانس میں ایک بہت بڑا حیات نو بھیجنے والا ہے جو خداوند کے لیے اس ملک کو الٹا کے رکھ دے گا۔ وہ اپنی بادشاہی اور جلال کے لیے بہت سے فرانسیسیوں کو بچانے والا ہے، اور تصدیق ایسے کی کہ اس کا مسا میرے سر سے پاؤں تک پورے جسم میں داخل ہوا۔ میں نے پاؤں بستر پر رکھا ہوا تھا کیونکہ اسے فرش پہ رکھتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی تھی، تو میں نے اسے بستر پر رکھ دیا تھا۔ میں اسی طرح کھڑا تھا اور ہم عبادت کر رہے تھے، اور خداوند کی موجودگی ہو گئی اور یہ میری ٹانگ سے ہوتے ہوئے پاؤں تک پہنچ گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے مجھے مکمل طور پر شفا دے کر تصدیق کی۔ تو میں نے احتیاط سے اپنا پاؤں فرش پر رکھا اور وزن ڈالا، تھوڑا اور پھر اور تھوڑا وزن ڈالا۔ میں نے پوری طرح سے وزن ڈالا اور چیک کیا کہ سارا درد ختم ہو چکا تھا۔ میں چلا گیا اور میں بھول گیا کہ میں نے بیساکھیوں کے ساتھ کیا کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اسے ہوٹل میں چھوڑ دیا اور باقی سفر کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ خداوند کی رحمت، ہر چھوٹی سی تفصیل پر اس کا اختیار ہے۔ خیر اب امریکہ واپس جانے کا وقت تھا، اور اب ہم لندن میں واپس آ گئے ہیں، اور ہم ہوائی اڈے جانے کے لیے زمین دوز راستے کو پکڑنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے تمام صندوق بھی دوبارہ ہیں، اور ایک اچھے پاؤں کے ساتھ جو پھر بھی مشکل تھا۔ خیر ہم زمین دوز راستے پر پہنچ گئے۔ ہمیں وہاں سے ٹرین میں سوار ہونا تھا، اور انہوں نے اسے بند کر دیا تھا کیونکہ وہاں بم کا خوف تھا۔ زمین دوز راستہ بند ہے، اس لیے ہم سڑک پر نکلتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگلے زمین دوز راستے تک پیدل جانا ہوگا۔ ہم چل رہے تھے اور آخرکار ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ کیسے ہوا، لیکن اسے ٹیکسی نے اٹھایا، اور اس لیے وہ ہمیں ایئرپورٹ لے جا رہا تھا، اور ہم نے خداوند کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ میں اکثر ٹیکسی والوں سے خداوند کی بات نہیں کرتا، میں شاید ہی کبھی ٹیکسی پر سوار ہوا ہوں۔ بہرحال صرف خداوند کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہت گہری مایوسی میں ہوں۔ میں آج صبح زندگی کا اختتام کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے خیال میں اس کا مطلب خودکشی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے دعا کی اور کہا کہ خداوند اگر آپ سچے ہو تو آپ میری جان بچانے کے لیے تیار ہیں، تو آج کسی طرح مجھ سے بات کریں۔ اور اس نے آپ کو میرے لیے ایک پیغام کے ساتھ بھیجا۔ یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔
اسے وہاں ہم سے خوف زدہ ہونے کی اجازت دینی پڑی اور ہمیں ٹیکسی لینے کے لیے ان صندوقوں کے ساتھ سڑک پر چلنا پڑا۔ اس کی دعا کا جواب دینے کے لیے کوئی دوسرا سبب نہیں ہے اور ہماری ہر ایک تفصیل کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوکا کی انجیل اس کے 2 باب اور 6 آیت میں کیا ہو رہا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا۔ اور جب وہ بیت لحم میں تھے، کیا آپ کو یہ کہانی معلوم ہے کہ جب وہ وہاں تھے تو ٹیکس لگنے کی وجہ سے انہیں بیت لحم چھوڑنا پڑا؟ لکھا ہے، تو ایسا ہوا کہ اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا۔ اس جماعت نے ایک فلم یا ڈرامہ کرسمس کے حوالے سے بنایا ہے جو ہمیں حقیقی کہانی کے بارے میں بتاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کرسمس کی کہانی یا ڈراموں کی طرح واقعی نہیں ہے جو ہم آج کل گرجا گھروں میں دیکھتے ہیں کہ یوسف اور مریم المقدس کی طرح چلتے ہوئے آئے اور مریم گدھے پر سوار تھی اور یوسف اس کی رہنمائی کر رہا تھا، اور وہ سرائے میں پہنچے اور وہاں سرائے بھری ہوئی تھی، اور سرائے چلانے والے کا کہنا ہے کہ وہ مستحکم میں رہ سکتے ہیں اور اسی رات یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ نہیں، بلکہ یہ وہاں کہتا ہے کہ جب وہ وہاں تھے یہ جمع ہے، دن پورے ہوئے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ ایک ہفتہ یا مہینہ تھا، کیا پتہ یہ دن، ہفتہ یا مہینوں کی بات ہے۔ یہ مستحکم میں رہ رہے تھے، جیسا کہ ہم اکثر گرجا گھروں کے ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ یوسف بیت لحم کا رہنے والا تھا اور اس لیے اسے واپس جانا پڑا ٹیکس کی رجسٹریشن کے لیے۔ تمام لوگوں کو اپنے آبائی شہر واپس جانا پڑا، اور اس طرح یوسف کا خاندان بیت لحم سے تھا، اسے جانا پڑا ٹیکس کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف بیت لحم سے تھا، اس کے چچا اور خالہ وہ سب جانتے تھے۔ انہوں نے سنا اور وہ جانتے تھے کہ یوسف کی شادی مریم سے ہوئی ہے اور وہ اس وقت حاملہ تھی، اور یقینی طور پر وہ مثبت تھے کہ یوسف شرمندہ تھا کیونکہ اس نے مریم سے شادی کی اور اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ جرم کا اعتراف تھا، تو یہاں وہ زناکار ہے۔ خیر، آپ کے بارے میں جو پوچھے، منگنی کے بارے میں، کیا وہ قابل قبول نہیں تھی؟ خیر، یہ وقت یوسف کے لیے بہت شرمندگی کا مقام تھا۔ اسے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ موسیٰ اور فریسیوں کے دور کے درمیان تھا، اور انہوں نے لوگوں پر بھاری بوجھ ڈالا تاکہ یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق پیدا نہ ہو سکے، اور میں نے اس کا تاریخی طور پر جائزہ لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کے دور سے لے کے فریسیوں تک منگنی ایسی ہی تھی جیسا آج کل ہم دیکھتے ہیں بیرون ملک میں ہیں، لیکن انہوں نے اسے تبدیل کر دیا۔ نہیں، منگنی کی مدت میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، بس یہ وہی توقید کے جیسا ہے، یہ پہلے جیسا ہی ہے۔ بہرحال یہ انگلینڈ کے قوانین کے خلاف تھا۔ اسرائیلی اس وقت قوانین کے بالکل خلاف تھے، اور وہ بہت زیادہ ملامت کے تحت تھے۔ انہوں نے بڑا گناہ کیا تھا، وہ گر گئے تھے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہاں اس کا خاندان تھا، اور وہ پہلے گھر میں گیا اور انہوں نے اسے مسترد کر دیا، اور وہ دوسرے کے پاس گیا۔ اس کے چچا حزقیاہ، یہ کون ہے؟ یوسف، یہاں کوئی کمرہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ یہاں سے چلے جاؤ، ہمارا زناکاروں سے کوئی تعلق نہیں۔ چچا اموس، چلتے رہو چلتے رہو، سب کو پتہ چل گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت لحم ایک چھوٹا سا شہر تھا جو سرائے میں جاتا ہے۔ تم کو اس سرائے میں نہیں ڈال سکتا، ہم اسے آلودہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں ایک رحم دل آدمی ہوں۔ مستحکم آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، لیکن آپ اسے صرف ابھی استعمال کر سکتے ہیں۔
जब वो वहां थे तो दिन पूरे हो चुके थे। इसका मतलब किसी ने सराय कई दिन तक नहीं छोड़ी। कभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये वो जगह थी जहां इन्हें मुस्तहकम में रहना था। खैर, आखिर में बच्चा पैदा हो गया और उस रात फरिश्ते चरवाहों को ऐलान करते हुए मैदान में जाहिर हुए कि दाऊद के शहर में एक निजात दहिंदा जो मसीह है, खुदावन की खुशखबरी देने के लिए पैदा हुआ है। दुनिया में इंसानों के लिए खुशखबरी देने निजात दहिंदा आया है। और आप इस बच्चे को चटनी में पड़े और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। एक चटनी? क्या वो मुस्तहकम में पैदा हुआ? यहूदियों का बादशाह कैसे हो सकता है? कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्या आप उस मंजर का तस्वुर कर सकते हैं? एक बार फिर ये एक छोटा शहर है, कोई बड़ा नहीं था। बैतलहम की बिनिस्बत ये अब भी बहुत ही छोटा सा शहर है। हम वहां कई बार गए हैं और मुझे नहीं लगता कि चरवाहे वहां कभी भी अपना मुंह बंद करके आए हैं। सोच सकते हैं, आपको लगता है कि वो शहर में इर्द गिर्द देखते हुए ताजुब कर रहे होंगे कि यहां इर्द गिर्द कोई मुस्तहकम है? नहीं, वो ये नारे लगाते हुए बैतलहम में दाखिल हुए कि आज रात यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। वो एक मुस्तहकम में है। हिजकिय्याह, क्या आप किसी को जानते हैं जो मुमकिना तौर पर मुस्तहकम में बच्चा पैदा कर सकता है? सिर्फ वही जो मैं जानता हूं जो मुस्तहकम में रहते हैं वो जनाकार हैं। आपका ख्याल है अमूस? खैर, चलो जाकर देखते हैं। चरवाहे आए और उन्होंने बताया कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चरवाहे थे और बहुत से गवाह भी। हमें आसमान से फरिश्ते जाहिर हुए, वो मालिक हैं, वो बादशाह हैं, और तुमने उसे एक मुस्तहकम में पैदा होने दिया। वो मसा किया हुआ बादशाह है, वो हमारा मालिक है। तुमने उसे मुस्तहकम में कैसे पैदा होने दिया? खैर, तब चचा हिजकिय्याह आते हैं और कहते हैं, यूसुफ, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आएं, हमारे साथ रहें। माजरत चचा, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत दावतें हैं। अक्लमंद उस्तादजा दिनों या हफ्तों बाद, महीनों बाद कब आए हमें नहीं मालूम। जब वो आए तो ये एक घर में रह रहे थे। हैरत अंगेज बात यह है कि अब वो एक घर में रह सकते थे। जबकि इन्हें एक मुस्तहकम में रहना पड़ा था। खुदावंद ने अपना बर्रा एक मुस्तहकम में पैदा किया, क्योंकि ये एक वो जगह है जहां बर्रे पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह बात सच नहीं? बर्रे मुस्तहकम में पैदा होते हैं और उसने खुद को खाली कर दिया और जलाल को एक तरफ रख दिया, और वो खुद को आजिज करने के लिए तैयार था और इसराइल के गरीब तरीन खानदानों का हिस्सा बन गए। यूसुफ और मरियम को यह तब मालूम हुआ जब वो उसकी पैदाइश के 8 दिन बाद उसे हैकल में ले गए। वो वाज़े तौर पर बैतलहम में वापस आए थे। वो वहां से थोड़ी ही दूर है। यहां वो हैकल में इसराइल के बादशाह मसीहा के लिए कुर्बानी पेश करने जा रहे थे ताकि उसे मंसूब कर सकें, और वो एक भेड़ का बच्चा भी नहीं खरीद सकते
उन्होंने गरीबों की कुर्बानी कबूतरों को दी। आप इस जिल्लत के बारे में सोच सकते हैं? क्या ताज़ियत, क्या पस्त हाली हमारा निजात दहिंदा एक मुस्तहकम में पैदा होने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमें अब्दी सच्चाई दिखाना चाहता है। वो इस मुस्तहकम में पैदा होने के लिए बिल्कुल तैयार है। नए जन्म में ये नापाक और नापसंदीदा है, नापाक जगह है, और वो न्यूयॉर्क के एक टैक्सी ड्राइवर के दिल में पैदा होने के लिए तैयार है, जो बदअनवान है और बुरी जिंदगी गुजार रहा है। वो यहां पैदा होने के लिए तैयार है। क्या आप इस मंजर का तसव्वुर कर सकते हैं? इसराइल का जलाल चरवाहों के सामने एक मुस्तहकम में है। इसराइल का बादशाह चरवाहों के सामने चढ़नी में, और हम किस खुदा की खिदमत करते हैं? हो सकता है कि आपके दोस्त आपको मुस्तरद कर दें। यह बहुत अच्छा है, वाकई है, क्योंकि अगर आप उसकी मलामत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो वो आपको अपना जलाल भी बर्दाश्त करने की इजाज़त देगा अगर आप मुस्तरद किए हुए हैं। कुछ सालों पहले एक आदमी ने मुझसे पूछा, मैं आपको इस जगह ले जा सकता हूं जिस गुजरगाह से हम गुजर रहे थे? वो संजीदा लम्हा था। उसने कहा, भाई मॉर्विन, आप मुझे बताएंगे कि हम मसीहियों को इतनी मलामत क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? एक मसीही होने की वजह से हम सब की तरफ से मुस्तरद हो रहे हैं। उन्होंने हमें गिनती करने के लिए छोड़ दिया है और वो हमसे नफरत करते हैं और हमें मुस्तरद करते हैं। वो हमारे पास रहना पसंद नहीं करते। हमें इतनी मलामत क्यों? और खुदावन ने मुझसे वही बात करना शुरू की और जवाब दिया। इसलिए मुझे याद है कि वो कहाँ था। और खुदावन ने बोला कि तमाम कायनात से पहले मैंने अपने आप को आजिज किया और इंसान बनकर तुम सब के दरमियान रहने की मलामत को बर्दाश्त भी किया, और मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर लेने की मलामत को बर्दाश्त किया। मेरा कोई गुनाह नहीं था कि मैं कभी बाप से जुदा होता, लेकिन मैंने तुम्हारी बदनामी बर्दाश्त की और वो बना जो तुम हो, और तुम्हारी खातिर जान भी दी। खुदा के बेगुनाह कामिल बेटे ने लामहदूद कीमत अदा की, और आइए इसे गंदगी के तनाज़े में रखें जैसे कि हम हैं। यूनानी औरत ने सिर्फ एक कुत्ते को तस्लीम किया, उसने लामहदूद कीमत अदा की। उसने ऐसा क्यों किया हमारे लिए? और अब वो सोचता है, क्या हम इसे जीतने के लिए मलामत में थोड़ी कीमत अदा कर सकते हैं? उसने हमें जीतने के लिए लामहदूद कीमत अदा की और मलामत बर्दाश्त की। क्या हम थोड़ी सी मलामत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोगों के सामने उससे शर्मिंदा होने के लिए इनकार करने को तैयार हैं? उसने कहा, अगर तुम लोगों से शर्मिंदा हो तो मैं बाप के सामने तुमसे शर्मिंदा होऊंगा। ओह, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता जिससे वो आखिरी अदालत के दिन शर्मिंदा हो। जब आप होटल में दुआ करते हैं तो आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं? नहीं, आइए आप उसे जीतने के लिए उसकी मलामत को बर्दाश्त करना सीखें। हम गुनाहगार लोग अगर उसकी थोड़ी सी मलामत को बर्दाश्त करना सीखें
تو ہم اسے جیت سکتے ہیں اور جلال کے بادشاہ کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں موقع دیا ہے۔ کیا خوب خدا ہے۔ آمین۔ خیر، ہمارے پاس آج اتنا ہی وقت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پادری مورون بائر نے جو کچھ بتایا ہے اس سے آپ کو برکت ملی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی سیکھتے رہیں گے۔ شکریہ۔